Madahat ka lumi, mahapos lang. Abang. Beef, baboy, atay, tulan para sa sabaw, tapos gamit kita ka chicken ball, squid ball, kikiam, fresh miki, hay white at making dragko. Tapos gamitan ta ka celery, kag garlic, sibuyas dahon, ahos, bombay. Gisahon naton da. Pwede man da nga white celery pero lain ng lasa kung may celery nga lakot. Try nyo lang. Bukal din. Para sa substock karne. Tulan, atay, pork, ahos, bombay. Ang mga importante yung celery, then atay kag baboy, squid ball, so tatlo, chicken ball, kung may dyan ka lang tayo namin barato mo na dyan, kikiam, isa lang bilog, tama kay isog na dapel na. Utang tarong ato nga substock, black pepper, pork sabor, tuyo, gamay, tiwai naman. Then, slurry, importante, iuna mo dyan butang para mataha. Anong iban, cornstarch na gamit na, pero kung sa ako, mas marami ang kasapa starch, try nyo lang. Then, important, pag pugasan mo kitang miki, manamo ang miki sa tinda, hindi siya may butang mong imo ang miki. Vegetable, ugasan mo man. Vegetable. Kag ang katumbal, salak bilog Pagdaha doon, katsyan mo. Kag amo pa butang ka itlog. Na, patay lang. Namit. Abang. Ay gago. The best lomi ever. Toppings. Clove. Chicharon. Bes dahon. Fried garlic. Sa may oil para inchik-inchik. Lomi. Ayos. Gamit ka. Gamit yung tsura, no? The best.